ध्याये नित्यं महचंग्राय शीघ्रं चारुचंद्रावतंसं ध्याये नित्यं महचंग्राय शीघ्रं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पजोडं परशुराभित्यस्तं प्रसन्नं चार्मासेनं कृतिवासं पिनाकं विषाद्य विषेन्द्रनिकलवरं पंचवक्रं श्रीनं शंकर भगवान की जय। मोर प्रिय श्रोता बंधु आपण मानक नमस्कार करी आरंभ करिया जाऊँ देवदेव महादेव विषय आपण मैंने शुणी परवर्ती अध्याय देवदेव महादेव कंदर्प को तो भस्म कले तेणे पार्वती की देखादेलेनी पार्वती तेणे शिव पाइबा को तपस्या करथिले किंतु कंदर्प उद्देश्य से कंदर्पर देवता मैंने पठाई कंदर्प केमी फूलसर मारना पार्वती की झुरीबे देवदेव महादेव उद्देश्य एका किंतु से फल उल्टा हो गला। देवदेव महादेव अखंड तपस्या कर सी कहले मो विरुद्ध किए गोटे कौन कर राग तो अनेदे पछुक कंदर्प सर मारूला एका थरे पड़ी पाउस गला तापर से थर पार्वती सहित देखाहीनि तापर कौन करेंगे कंदर्प तो भस्म हो सारे रतिदेवी की जहाँ जहाँ कहले आपण मैंने परवर्ती अध्याय शुणी विभूति देले कहले तू स्वामी मरीचु बोली किसी जानीपरबनी जिते इच्छा कर पाइबू ये विभूति रहा दी प्रकार काम देव वर्तमान काम देव जिते बड़े पुओ भाया तो पालुव तो माँ जिते पुओ भाया पालुव तो जो संपरा अवसर आणिक दब कृष्ण नाती आ सी ते माँ डाकुव से बेले विभूतिटा ता मुंडर दबू तापर स्वामी स्त्री एक बिछणार शोब तापर सब सुख फेरी आसो कौन एक कथा कहीकि अंतर्ध्यान होगी चलीगले तापर पार्वती देवी मन दुखर घर को गले जाकि पितामाता कहला कहला ना हेनी खाली पूजार हेनी तपस्या करिया जीमी पितामाता कहले कहले तू तोर जो समय बर्तमान यौवन काल तू बण जाकि तपस्या कर कौट देखीचु ये बयस कि तपस्या करती पार्वती देव किसी शुणिले कहले जिमी आ छकी दी जन नहीं जिमी गले गले बहुत दिन तपस्या कले देवदेव महादेव को पाइबा तपस्या करने पर दिने जड़े सन्यासी आसिक पहुँचले कहले अरे माँ कहीं तपस्या कर कहले देवदेव महादेव को पाइबा कौन कहले ठीक कर खाली कौन सेमती कहना हम मो कतर मंत्र ने पंचाक्षर मंत्र ने आग जप करके पाइबू तू निश्चित भाव में पाइबू पार्वती देवी मन आनंद है तपस्या चली विभिन्न बण तो सबू अच्छी गंगा नदी तीर पाखरे बही जाऊँगी से तपस्या कर बहुत दिन चलीगला कहीं देवदेव महादेव कहती या करी आ खाद्य खाइले 3 दिन थे खाइले से फलमूल तो जंगल में कौन मिल पुणी 5 दिन थे खाइले तापर किछ दिन पर पवन आहार कले कठोर तपस्या वर्षा दिन रे पर्वत पर पहाड़ पर्वत पर बसिकी तपस्या करथुवे वर्षा होउथुव शीत दिन रे गंगा नदी रे कंठ पर्यंत पानी रे बुड़ी की तपस्या करथुवे
ଖରା ଦିନରେ ଅଗ୍ନି ଜାଳିକି ତପସ୍ୟା, କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି କରିକା ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଲେ ନାହିଁ। 100 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଦେଖିଆ ତପସ୍ୱୀ ବେଶରେ, ମୁନି ଋଷି ବେଶରେ ଯିବା। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏତେ ଦିନ ତପସ୍ୟା କଲେଣି। ସେଇଠୁ ଆସିଲେ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପାର୍ବତୀ ବି କାହିଁକି ଜାଣିବେ, ଯେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଆଉ ସିଏ ଜାଣିବେ କାହିଁକି? ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆସିଗଲେ, କହିଲେ ଆଗେ ଦେବୀ, ଏଠି ଖରା ବର୍ଷା ସହି କାହିଁକି ତପସ୍ୟା କରୁଛ? ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଟିକିଏ ଆଖି ଖୋଲିକି ଟିକିଏ ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ତପସ୍ୱୀ, ବାଘ୍ର ଛାଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେ ବାଘ୍ର ଛାଲର ଉତ୍ତରୀ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଛନ୍ତି, କପାଳରେ ତିଳକ, ପୁରା ସୁଦୀର୍ଘ ଜଟାଜୁଟ, ହାତରେ କୁଶ, ପାଞ୍ଜି, ଗଡ଼ୁ ଏସବୁ ଅଛି, ପୁରା ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଅଙ୍ଗ, ପୁରା ବ୍ରହ୍ମତେଜ, ଯେମିତି ଜଗତକୁ ମୋହିତ କରିଦେବେ। ସେଇଠୁ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ଅତିଥି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଲେ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆହୁରି ଯେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ପାର୍ବତୀକି ଚାହିଁକି କହିଲେ, ତମେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଛ, ଏତେ ସବୁ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ତମର ତ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ପୁରା 16 ବୟସ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛ। ମୁନି ଋଷିମାନେ କହିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ସମସ୍ତେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଯେଉଁ ବେଶ ଧରିବା କଥା, ବିଭୂତି ଲଗେଇଛ, ମୁଣ୍ଡରେ ଜଟା ବାନ୍ଧିଛ, ଇଏ କ'ଣ ଯୌବନ କାଳରେ କଥା କ'ଣ ଠିକ୍? ଏଟା ନିହାତି ଅସୁନ୍ଦର କଥା। କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ଘରେ ତପ କରୁଛ? କ'ଣ ତମ ମନରେ ଅଛି? ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତମର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ତମେ ତ କିଛି, ତମେ ତ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ବର୍ଷ ତମକୁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇବେ। ଆଉ ତମେ ତ ହିମାଳୟଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ରଜା ଘର, ଆଉ ସେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଂଶଧର। ଆଉ କ'ଣ ତମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଆଉ ତ କିଛି ଜାଣି ହେଉନି। ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହୁଛ, ଆଉ ଟିକେ କହିବ କି? ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ନୀରବ, କ'ଣ ଏଇ ଏମିତିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ତମ ହିମାଳୟ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନାଗିଛି, ଯିବାକୁ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ତମର ଇଚ୍ଛା? ପତି ଇଚ୍ଛା ତମର ନାହିଁ, ତମକୁ ତ କେତେ ପତି ତମ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବେ। ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ରତ୍ନ ଖୋଜୁଛ କି? ତମେ ତ କନ୍ୟା ରତ୍ନ, ରତ୍ନ ତମେ କାହିଁକି ଖୋଜିବ? ତମେ ତ ସବୁ ଏ ଜଗତର ନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ ରତ୍ନ, ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ? ମୋତେ ଭାରି ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। ସେଇଠୁ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସଖୀ ଯେଉଁ ଜୟା ବିଜୟା ଟିକେ ଠାରିଦେଲେ,
ଠାରିଦେଲେ ସିଏ ତ ଆଗରୁ ସବୁ ଶିଖା ଶିଖି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠରାଠରି ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ସେଠୁ କହିଲେ ତପିବର ଜୟା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହିମବନ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ନନ୍ଦିନୀ ବା କନ୍ୟା। ଇଏ ପରପୁରୁଷକୁ କେବେ କଥା କୁହନ୍ତିନି। ଇଏ ଧର୍ମପରାୟଣ ତପସ୍ୱିନୀ ପତିବ୍ରତା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖୀ, ତାଙ୍କ ସେବା ଆମେ କରୁ। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁଛୁ। ସିଏ ଏକ ରଜା ଝିଅ, ଆଉ ସିଏ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, ସିଏ ପରପୁରୁଷକୁ କଥା କହିବେନି। କହିଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଲେ ହଉ କୁହ। କହିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲୁ। ଆଉ ସିଏ କନ୍ଦର୍ପକୁ ଯେତେବେଳେ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେ ପତିପଣରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ପତି କରିବେ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଲେ ହା 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 ହା, ବଡ଼ ହସ ଗୋଟେ ହସିଲେ। କହିଲେ ରାମ 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 ରାମ, ତମେ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି କି? ଭଲ ବରଟେ ମନରେ ଭାବିଛ ଆଉ। ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ମନ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଇନ୍ଦ୍ର ବିଷ୍ଣୁ କେତେ ଦେବଗଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବରପଣେ କି ପତିପଣରେ ଇଚ୍ଛା ନ କରିକି ତମେ ଶିବଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛ। ଚି ଲୋକ ସବୁ ହସିବେ ଏକଥା ଶୁଣିକି। କେଉଁ ଭଲ ଗୁଣଟା ଶିବଙ୍କର ଦେଖିଲ? ଆହୁରି ଦେବଦେବ ନା ଆହୁରି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ ଖରାପ ହେଇଯାଉଥାଏ। ସେଠୁ କହିଲେ ସିଏ ତ ମେଞ୍ଚେ ସାପ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଗୀ ଯେମିତି ଡମ୍ବୁରୁ ବଜାଉଛନ୍ତି ବଜାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ଆଗେ ସତୀକି ବାହା ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେନି। ତମେ କ'ଣ ଏକଥା ସବୁ ଜାଣିନା? ତମେ ସେଇଙ୍କୁ ସିଏ ମଣିଷଙ୍କ ହାଡ଼କୁ ସବୁ ହାଡ଼ କରିକି ନାଇବେ, ଆଉ ଦିଗମ୍ବର ବେଶରେ ବୁଲିବେ, ଭୂତ ସବୁ ଚାରିପଟରେ ଥିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି। ତମେ ତାଙ୍କୁ ପତି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ରାମ 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 ରାମ। ଫେରେ 5ଟା ମୁଣ୍ଡ, 5×15 ଆଖି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଝେଇ ହେଉନି। କିଏ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଅନ୍ୟ ନୂଆ ପତି କରିକି ପଳେଇଲାଣି, ତମେ 5×15 ଆଖିରେ ଦେଖିବ? ଛି 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 ଛି। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଅଛି, ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲୁଥିବେ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ପାର୍ବତୀ, କି ଇଚ୍ଛା ତୁମର? ତମେ ସେ ଶିବ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ବସିଛ। ଲୋକ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ହସିବେ। ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ ଆଉ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବ ନା ତମର ପର୍ବତ ପାଖରେ ଆଉ ଗାଁ କଥା ଦେଖୁନଥିବ। ହଉ, ତମେ ଯେ ଶୁଣିଥିବ, ବହିରୁ ପଢ଼ିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବ, ସବୁ ଝିଅମାନେ କେମିତି ଅଳତା ନାଇକି ସବୁ ବସିଥିବେ, ଆଉ କି ସୁନ୍ଦର ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବ। ଶିବ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିବେ? ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ। ତମ ଗୋଡ଼ରେ ଅଳତା, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଲାଗିଥିବ? ପଚା ମାଂସ ଲାଗିଥିବ। କ'ଣ ଲାଗିବ ତମକୁ? ଲୋକ ଖାଲି ହସିବା କଥା, ନହେଲେ ଆ ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ। ତମେ ମତ ବଦଳେଇ ଦିଅ। ଫେରେ ତମେ ସୁଣ ପାଉଡ଼ର ମାରି ହେଇଥିବ, ସେ ଭସ୍ମ ମାରି ହେଇଥିବେ।
ମଲା ମଣିଷର ଭସ୍ମ। ତମ କଥା ବଦଳେଇ ଦିଅ। ତମେ ତ ଯାହା ବାହା ହବ କେତେ କେତେ ସବୁ ଆସିଥିବେ ତମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯିଏ ସେ ତମକୁ ପୁରା ଲଜ୍ଜା ଦେବେ, ଉପହାସ କରିବେ। ତମେ ମତ ବଦଳି ଦିଅ। ଆଉ ଯେଉଁ ତମେ ଯେଉଁ ରହିବ ଘରେ ସେ ସାପ ତମ ଜୀବନ ରଖିବେ? ସେ ତ ଯାଇତାଇ ସାପ ନୁହନ୍ତି, ସାପ କାମୁଡ଼ିବେ ମରିବ ଆଉ କ'ଣ। ଶିବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ପତି କରିବ, ସାପଙ୍କ କାମୁଡ଼ାରେ ମରିବ। ଆଉ ଲୋକ କହିବେ ଆଉ ତ କିଛି ପାଇଲାନି, ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା, ସର୍ପ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନା, ତମେ ଶିବଙ୍କୁ ଭୁଲିଯା। ନାରାୟଣ ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛ, ସେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବାହା ହଉ ନା, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଭଞ୍ଜିବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବ। ଇଏ ସବୁ କଥା ପାର୍ବତୀ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲେନି। ଭିତରେ ପେଟ ଭିତରେ କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୁରିଗଲାଣି। କହିଲେ ତପିବର ଶୁଣ, ଶିବଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇଛି ନା ସେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେବ। ହେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଆଉ ତେଣୁ ତମେ ଏକଥା କହିବା କିଛି ଉଚିତ ହେଲାନି। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମା ଠାରୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରୟରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଦେବଦେବ ମହାଦେବକୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଏଇରକମ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସର୍ପଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ତ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଆଉ କେହି ଆସିବେନି, ତାଙ୍କର ନିର୍ଭୟ। ଆଉ ସେ ତ ମହା ଆନନ୍ଦଦାତା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ସେ ଶ୍ମଶାନରେ ବୁଲନ୍ତି, ଭସ୍ମ ସବୁ ପାଉଁଶ ସବୁ ଉଡ଼ିକି ଦେହରେ ପଡ଼ିଲା। ତମେ ତ ଦେଖିଥିବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ, ଭସ୍ମ ପଡ଼ିକି କ'ଣ ଖରାପ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି କି? ମୋତେ ତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି। এইরকম ସବୁ ପାର୍ବତୀ ବୁଝେଇଲେ। ସବୁ ଯେତିକି କଥା କହିଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ତାର ସବୁ ବୁଝିଥିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ତପିବର କହୁଥିଲ? ଦକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲାନି ବୋଲି କ'ଣ ଫଳ ପାଇଲା ତ ଶୁଣିଥିବ। ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ, ସେ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ଜଣେ ରାଜା, ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତେ, ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ। ସେଇ ଶିବଙ୍କୁ ଦ୍ରୋହ କଲା ବୋଲି ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ, ସେ କଥା ବି ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ନଥାନ୍ତା, ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ଶିବ ଦୟା କଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ସେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ହଣା ହେଇଥିଲା। କହିଲେ ହଉ ଆଣ, ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା ଆଉ କ'ଣ। ଯେମିତି କର୍ମ କରିଥିଲେ ସେମିତି ଫଳ ପାଉ, ସେଇ ଶିବ ଜୀବଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତମେ କ'ଣ ତପିବର କହୁଛ? ଯେଉଁମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଭଳିଆ ଗତି ତାଙ୍କର ହୁଏ। ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି? ଆଉ ତପିବର ଶୁଣ, ଜାଣିଥିବ ତ ଦେବତାମାନେ ଯେଉଁ ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ପାରିଲେନି, ଶିବ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ଯାହାକୁ କେହି ପାରିବେନି ତାକୁ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି। ଏକଥା ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନା?
तापर से जो लीला करते अष्टमूर्ति गोटे मूर्ति की स्वर्ग को पठेदेले से शिव ना आउ कि तेणु बेतालगण से तो शिवंकर संगात ये भलिया पावारिया पत्नी मु इच्छा करछि तू तपिबर कौन कौच सेठू देवदेव महादेव तो परीक्षा हिसाब से कहते किंतु पार्वती देवी लगिगले कुछ लंगड़ा होती लज्जा तांकर बा अन्य नाम गत लज्जा लंगड़ा कौन होती आउ जदि से कथा था शुणिथिब तो पुराण रे मृग रूप धरिकी विधाता आमर ब्रह्मा कन्या पछरे गोड़ौले ताको मुंड काटला किए से शिव शिवकर मुंड किए काटि कि क्या सागर युद्ध कर परास्त कर जानिछ जानी नथिबो सबू समाधान करदेले सेठू किंतु देवदेव महादेव छाड़ू ना था पदे पदे कहता परीक्षा करेंगे बा पार्वती भी रागी गले कहला जया विजया आकु एटू तड़ीदेल ये गोटे तपस्वी नुहे माया तपस्वी शीघ्र फेर किसी कहबू मुँह हल्ला शीघ्र आकु तड़ीदेल शास्त्र कही शिव निंदा जी कर पाखरे रहा उचित नुहे ताकू दूर कर शीघ्र मु तपस्या करे सी गोटे पापी शिव निंदा जी कर मुँह चाहवा उचित नुहे मो प्रभु की ये निंदा करुच्ची ये तपस्वी ये गोटे शिव अपराधी अंगरे आउ धर्म नहीं ये नरक को जीव ये कहते शीघ्र आपको दूर कर दियो मु कथा कर्णर शुणी पारि ना देवदेव महादेव ये सब रीति देखु था कहला ये तो सारा सही सुना रे ये जिते कथा कहला बेलू ये सब उत्तर दे दूची ये गोटे सही सुना 24 कैरेट ठारू अधिका कहला आग अंबिके तुम हृदयर कथा आम जापारू जा हो तुम तपस्या बल शिव को तुम पाईगल बोली जान तुम तो जन्म जन्म रे शिव तुमर पति ताकू किए अलग कर तुम्हें दक्ष घर जन्म होता से सती यज्ञ झास देल पुणी हिमवंत नंदिनी हेल पार्वती तमें सब बेले तांकर पत्नी आउ देवदेव महादेव आउ संभाली पाइले कहले ना इमिति सही सुना को निंदा करवा उचित नुहे निज रूप धरिले देवदेव महादेव निज रूप धरिले 5टी मस्तक 5×15 आखि पूरा धवल शरीर जटारू गंगा जल पूरा जमी पिचकारी मारला भाया समस्त पर पड़ुची
कहले पद्मनेत्री हैमवती तमें कठोर तपस्या करी मत किणीच मु तुमर अधीन हेली तुम्हें जहाँ एणी कह मुझा पालन करी जेणु तमें तपस्या बल मत किणीच विवाह तो पछरे हम तुम्हें आज कतुर मोर घरणी हो गल आउ किसी सन्देह करना एबे तपस्या शेष तो हो गला एवं पिता घर को जाओ जहा हो आमको तो तुम्हें समाधि बल लाभ कल तुम्हें आदिशक्ति जगत माता तुम पूर्व जन्म तो अशेष कहीने सरबनी तुम्हें प्रति जन्म मोर घरणी तुमको आम विवाह निश्चय करूँ पिता घरे सन्देह न करी रही था देववाक्य प्रमाण रे आम तुमको विवाह करूँ जगत लोक आमको प्रशंसा करेंगे तेणु वेद मार्ग रे आम विवाह करवा तुम्हें आद्याशक्ति पार्वती तुम्हें पूर्व काल मो पाखरे सती हिसाब से थिल दक्ष यज्ञ देखा गल आमको दक्ष निंदा करिवारे तमें यज्ञ अनल अंतर्ध्यान हेल हिमवंत घरे जन्म हेल तुमको देखा दिन कतु मु बहुत संतुष्ट मन जाना को अदृश्य होती आम विवाह कर्म देखिकी जगतर लोक मैंने बहुत खुशी हेबे आनंद रे देखिए एबे तुम्हें स्वयं पिता को जहाँ कह स्वयंवर कर स्वयंवर करेंगे आम्बे सेटा को जीवु देवता मान भी आसवे आम विवाह उत्सव या करिकी सेठू तापर सब अन्य मानक दूत पठेकी सब डके आण तापर पार्वती देवी गले दूर पिता माता देखिकी धाई आसी कोलाग्रत कले जा आश्वासना बहुत देले अध्या बड़ हो मोर प्रिय श्रोता बंधु आनंद मन को श्रवण करूँ जदि आपण मानकर स्वर्ग को जावाक इच्छा थाए यही कथा शुणु सामाजिक कथा गप शुणिकी किसी लाभ हेनी कि नंगला देह कि नंगला संगीत शुणिकी देखिकी किसी लाभ मिलनी जदि आपणकर मुक्ति इच्छा अच्छी यही प्रभु कथा श्रवण करूँ हरि कथा हर कथा श्रवण करूँ आ वीडियो को आनंद मन सबू शुणु जड़खंडिया कथा करेंगे नहीं ये सामाजिक कथा नुहे कि नंगला संगीत नुहे कि नंगला देह नुहे तेणु आपण मानकर जदि मुक्ति इच्छा अच्छी आपण मैंने श्रवण करूँ वीडियो को सबू श्रोता बंधु मैंने सब्सक्राइब करूँ आ समस्ते लाइक करूँ आउ शेयर करूँ अनुष्ठान यही अनुष्ठान जदि आग को जाए आपण मानकर मंगल हम नहने अमंगल हम नरक गति लभिबे सेति विनती आपण मैंने सुधुरी जातु यही कथा शुणु ये सीना जाकजमक नहीं किंतु अमृत तुल्य अमृत वाणी कथा अच्छी तेणु आपण मानकर इच्छा जहाँ करेंगे ये कथा कही मो प्रिय श्रोता बंधु को नमस्कार करी 33 कोटि देवता को नमस्कार करी विदाय नौची शंकर भगवान की जय।